I evo ga, komp koji košta preko 1000 eura. Naravno, grafička je ostala kod mušterije i M2, to će onda namestiti, to je on rekao, tako da nećemo... I kao što vidite, ovdje imamo Ryzen 7 9700X koji će da ide na matičnu. Mušterija baš hoće na ovu matičnu da stavi taj procesor, tako da, kaže, naručuje ovu matičnu od Mađara. Pa ćemo vidjeti da je sve ok. I ovaj Ryzen 7 9700X, koliko on blista u stvari. Kako to lepo izgleda. I tako da idemo da namještavamo. Dosta sam viđao da neki zaboravljaju uvijek da skine ovu zaštitu od procesora. Također ne smijemo da zaboravimo da skinemo ovo. Evo kako izgleda. Pogledajte kako lepo izgleda ova ploča, znači kao... I stavljamo samo ovih 32 GB rama. Kako je lepa ova DDR5-ica. I stavljamo ju u ovo kućište i ovo napajanje ćemo da stavimo. Kao što vidite, kućište je izvađeno i ovako izgleda. Vidjet ćete kako izgleda kad se bude namestila. Još malo kako izgleda. Prebrutalno kućište, znači bukvalno prebrutalno.